الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي أما سيكرك يعني الله سبحانه وتعالى تقول جنة ما لبلن تجدو لهرا هنا كرلين تجدو كشي أن نما كنا في على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودينو أنا كصحابة سنمو أنا ما تكرون مكافأة سيدنا دوما مكافأة يوفني أسلم كفلكاي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أمبي بسم الله نواتينا ترين يتاكا الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري على بسكي منك أوي كوكاني الجابي وكندو نوي برنامج الفرقان من يبلا أمبي ودي أما وفي أنا موقع نقول توم فيلمين كتير على دليل على كم جلسة يا رب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو kisi ani nema ko ini ka kara ka chidin baka anaka sodunge wa anaka sahaba sanmo ani mawma mumana tugola ni barani mankeli fo watasi alkiyama jodoma mara deli alaka ansoro barani mankela uchela alaka njidi limaniala alaka njidi kandala alaka njidi ala ensiranyala alaka benseman li amma ketani fotani ngene tawla anga baro alako ke alaka mabarai alaka na shitana ni rasul ala anga baraw ala ko ke ala ka ciden ka tasra jelen ka ala ka na fili soro ala ka na nin don soro ala ka laban ko mandi amma anga jamana ala ka lafiya ala ka kolosuma ala ka hera jiri jamana kono ala ka jamana la tanga ka jamana de la tanga munu me tuwan fe ala ka tuwan jawla ala ka gerske mandi anu bela jenima an kun dalen do ala ka kaluba ka mala deli ala ka blanchi kono kan demme abato ke ko mana kalo in kono na la ngata ba wala ka hinawla ala ka rabbe nyan tagaluna ka jannatul firdaus ka no be sigaro labai inshallah hameta mene korofo we ala ka ni sawabbe. Alhamdulillah docteur ka kuma nyeblan ko fe bisigi ni ngal folo ko be sumolo kibare ka sumolo yeli kibare yala ni mami sugo be sumolo kalu ladilla nga nyaka lejella sika na ni so yala yi fem yi wo kalo rewa balma o yi famare mi te kalo yi yala ko tilam go ibse ka o boru ka fo yi fendo yi kan bo me kalo fe o yi atiga ski ngali bulu fara folo abulu fara fulana ko ni na sabatira ka fo muso chenyera la ay kalo nyini wa ya yi yala ko silamo be se ka shunu ko muso ka shira yawo. طيب أراكم بصوابما أراك رسول الله عليه وسلم أقام حادثة دوكونانا أمي بخاري مسلم كنا كامنا كبابو هريرة على مجنم قال لك كيسي أنما باي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأتموا عدة شعبان 30. أراك صلى الله عليه وسلم ay sun damne ne kalo yeli ay sun bla fana ne kalo yeli ngane buguma dakela awnye ka to awma kalo yi ko ay sun wala kono jate dafa ka ke bisabay ni alakira ka kuma kay sallallahu alayhi wa sallam wala ni hadisa mun folen fleni don galaw ko kama sinsin nye janaka kalo yeli de ka ninya e kaloy klemwa ani kononton o korade ka fo kaloyela o kaloye inkiti chama denen do ala ngani ngali na yoromuna no de mamumbe nare sigala fendo la yowi ale ya ka kaloy ngadde ngani atabulo nyala ka kanga langaliwa amanga langali de kadaka don ngala ko sharia kitube jodde ngani yawde ka ate jo bisigiyaka ore kama sharia sundo be ambulo ko al yaqinu la yazulu bi shakk femu mala nasabat lan dengani ay
o tɛ wuli ka bɔ yen ni sigana ye n'i ko k'i bɛ ni sariya sun in labaara nin yɔrɔ in na i b'a fɔ kalo yebaliya ale bolo o de sabatilen o de lasuli ye a k'a fɔ k'a ye kalo ye bisigiya b'o de la o la lasulu mun ye yebaliya in ye o de bɛ sabati k'a fɔ n ye fɛn dɔ ye bɔlen dɔ a fɛ o ye sigana ye ne dɛŋaniya ni sigana ye ɲɔgɔn sɔrɔ sariya la sigana de bɛ da kɛrɛfɛ an bɛ baara kɛ ni dɛŋaniya ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw b'a fɔ ma thabata bi yaqini la yazulu illa bi yaqini ne fɛn mun sabatila ne dɛŋaniya ye o tɛ wuli fo dɛŋaniya wɛrɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye kalo ma bɔ fɔlɔ i ma foyi ye o ye dɛŋaniya de ye o la k'a fɔ ko kalo yela o fana mako bɛ dɛŋaniya de la sigana tɛ ne sigana donna o ko la i bolo n y'a ye walima n m'a ye wali n ye mun ye o bɔlen do a fɛ walima o bɔlen t'a fɛ a tɛ bɛn i k'a langali ka d'a kan n'i y'a langali i bɛna mɔgɔw bila fili la e ye fɛn fɔ mɔgɔ ye baara tɛ kɛ ni mun ye ne dɛŋaniya t'i bolo ka ban a tɛ bɛn i k'a langali n ye fɛn dɔ ye o bɔlen do kalo fɛ walima n tun y'a ye est-ce que nin tɛ a tununa na la baara tɛ kɛ n'a ye fo dɛŋaniya de ka sɔrɔ yen n y'a ye a filɛ nin coyi o dɛŋaniya mun bɛ yen o de bɛna ka na dɛŋaniya kɔrɔ wuli ka bɔ yen n'o tɛ al aslu baqa'u ma kana ala ma kana lasulu ye fɛn mun tun bɛ kɔrɔlen cogo min na o bɛ t'o cogo de la fo n'an ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ n ko b'a wuli ka bɔ yen kalo tɛ yen n'i y'a ye a kɔrɔ ye ko a yeli sabatila nka n'i m'a ye a yebaliya sariya bɛ baara kɛ n'o de o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'an m'a ye halas an tɛ bisigiya foyi kɛ ko an ka jate dafa k'a kɛ 30 ye kalo ko in na mɔgɔw b'o yɛrɛ sɛgɛn ko dɔ la sariya ma doni mun d'an kunna an yɛrɛ b'a fɔ k'an m'o doni da an yɛrɛ kunna o ye jumɛn ye ka ɲɔgɔn bisigiya kalo yeko la a yera a ma ye nkalon dɔ nkalon tɛ yani o ye yɛrɛ sɛgɛ dɔ de ye sariya ko k'a lajɛ n'i m'a ye a banna i ka doni foyi tɛ kungo foyi tɛ wajibi tɛ k'i k'a ɲini k'a ye o mun ɲininen do i fɛ k'i k'a lajɛ n'i m'a ye ka ban sariya doni di ka bɔ i kan k'i ka jate dafa k'a kɛ 30 ye o sariya mun ko n'i y'a ye i bɛ su 29 dafalen o sariya kelen de fana ko n'i m'a ye k'i k'a dafa 30 la n'o don gɛlɛya foyi t'a la an bɛ baara kɛ nin de k'an yɛrɛ lafiya ka ɲɔgɔn lafiya sariya mun y'a di ma a y'a di cogoya mun na a m'a di ka degun foyi bila a kɔnɔna la o la n'i ye fɛn siga bɛ mun na i kana fɔ mɔgɔw ye dɛ f'i ka dɛŋaniya de sɔrɔ dɛŋaniya bɛ mun na i b'o de fɔ nka dɛŋaniya tɛ mun na n'i y'o fɔ i bɛ mɔgɔw bila fili la ala k'an bɛn sababa ma o cogoya kelen na mun ye muso ka kalo ye ko kibaruya ye dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ ka kan kalo ye bonda la ne muso ko k'a ye kalo ye a bɛ komi seereya don a bɛ minɛ a bolo a kelen ka kalo ye o bɛ jate i n'a fɔ ne cɛ y'a fɔ cogoya min na ni ne dɔnnikɛla fanba ka kumakan ye Allahu ta'ala a'lam. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye a ko sunkalo mana daminɛ maaw bɛ kumakan minnu ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ alhamdulilayi ala ye sunkalo dira ye ɲuman dira ye ala k'a ɲuman b'an ɲɛna an bɛ kuma ɲuman minnu ci ɲɔgɔn ma ka duwawukan minnu ci ɲɔgɔn ma yala ko ala kira ka taabolo sallallahu alaihi wasallam o k'i bɛ ala ka an bɛn sababa ma a nana sahih muslim kɔnɔna la k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a wulila k'i jɔ sahabaw ɲɛfɛ a bɛ ka khutba kɛ Abu Huraira ka hadisa a bɛ fɔ k'a fɔ ko yubashiru bi qudumi shahr ramadan kira b'a la ka sahabaw la nisɔndiya ni kalo nali ye kalo nana aw ma kalo mun b'a la ni kalo la kalo samanti don ala y'a tilefɛla sun k'aw ma farida ye ala ye su dɔ bila a kɔnɔna la su mun b'a la ni a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 hɛrɛ kan ni ɲɔgɔn na alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam nka mun de ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka fɛnw ci ɲɔgɔn ma foli siraw k'a kɛ telefɔniw na k'a sɛbɛn k'a ci ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo kalo donni na dɔnnikɛlaw b'a lajɛ cogo 2 la
a lajɛ cogo fɔlɔ ye jumɛn ye dɔ y'a lajɛ k'a fɔ ko nin lahalaya in tun tɛ yen sahabaw ka waati la k'a fɔ ko tun bɛ yaala ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɔgɔn la foli di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko sunkalo kalo jɔ la o ko madama n'a y'a sɔrɔ a b'o cogoya la k'a kɛ telefɔni na ani ka taa kɛ ka wuli ka taa kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ don kiti kelen kɔnɔna na olu ko k'a fɔ ko fɛn dɔ mun tɛ bɛn n'i y'a kɛ bato ko kama k'i b'a ka baara kɛ baara mun n'a sabatilen tɛ o bɛ cogoya mun na hali jumadon fɛ ka misɛnw ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko bon vendredi a n'u na ɲɔgɔnna o y'o bɛɛ don kiti kɔnɔna la ka d'a ka fɛn tɛ fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a lasulu sabatilen don ko sahabaw tun b'a kɛ walima salafu tun b'a kɛ k'a gulon nin dɔ la olu y'a ye nin ye cogoya la a dɔnnikɛla wɛrɛ y'a ye tuguni k'a fɔ fɛn mun ye foli ye ani dugawu don ɲɔgɔn ye k'a bɛ segin laada de ma laadala ko don o la laadala fɛn mun bɛ yen ni mɔgɔw b'a kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ a tɛ sariya fɔ ɲɔgɔnya olu y'a don o kɔnɔna la o bɛ cogoya mun na hali seli foli mun n'an bɛ yaala ka kɛ ɲɔgɔn na n'an b'a fɔ a ma ko selimafo o bɛɛ lajɛlen bɛ don ni kiti kelen kɔnɔ Ibn Uthaymin rahimahullah a kumana nin yɔrɔ in kan a ɲininkala k'a fɔ ɲala i k'a fɔ mɔgɔ ma ko Eid Mubarak o kuma in fɔli a kiti ye duman ye a ko fɛn mun don ka talimada kɛ mɔgɔ ye ani ka foliw di ɲɔgɔn ma k'a bɛ don laadaw de kɔnɔna la n'a bɛ don laadaw kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka laada la o b'a kɛ waleya in yɛrɛ tɛ waleya jugu ye sariya b'a bila laada minɛn kɔnɔna la nin de ye kɔrɔfɔ fila y'a la o la ne maa mun y'a ye k'a fɔ bɔn ale b'a to yen ka d'a kan waleya tɛ mun dɔnna maa ɲuman tɛmɛlenw bolo k'o tun b'a kɛ i y'a to yen ka da o kan baasi tɛ ka kɛ wali la ani mun fana ko k'a b'a kɛ ka d'a kan foliko bɛ segin ka taa laadala ko de ma i n'a fɔ Ibn Uthaymin y'a fɔ cogoya mun na o tigilamɔgɔ fana jalaki t'o kan o la ni ɲɔgɔnna mun filɛ nin bida tɛ fɔ nin yɔrɔw la k'a fɔ nin ɲɔgɔnna ma ko bida don ka d'a kan dama bato tɛ mun ye bato kura dilanni ye k'a don ko kɔnɔna la ne mɔgɔ mun y'a kɛ ne faamuya ye k'a fɔ laadala ko don foli kɛli ɲɔgɔn ye o ye laadala ko ye i y'a dɔn hukumu kɔnɔna la k'a kɛ baasi tɛ i ka kɛta la ani mun yɛrɛ fana dɔn ko n b'a to yen baasi tɛ fana ka kɛta la dɔnnikɛlaw ka jija don jija mun b'a la n'o y'a kɛ nin waleya in na wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah walawalali kɔfɛ ni an bala ka dɔ ka ɲininkali a ko salon sunkalo mɔgɔden duuru b'ale la ko ɲina fana ta waati ka kɔrɔ cogo min na k'ale n'a y'a k'a la sunkalo nata b'a sɔrɔ juru tɔ b'a la yala ko ni sunkalo donna k'a sɔrɔ salon duuru b'ale la silamɛya b'ale bila minɛn jumɛn kɔnɔna na. Ala k'an bɛn sababa ma sunjuru yɛlɛli i la fo ka se sunkalo kura ma lahalaya fila bɛ a la a lahalaya fɔlɔ ye jumɛn ye maa mun bɛ yen n'ale faratila o kɔrɔ ye waati tun b'a bolo a bɛ se ka sunjuru sara nka a ma sara fo sunkalo kura nana don ka sunkalo tɛmɛlen sunjuru to a kana o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya filanan ye jumɛn ye maa mun bɛ yen n'ale ta tɛ farati a ma farati o kɔrɔ ye bana dɔ tun b'a la walima degun dadala ɲɔgɔn kan a dɔw la muso dɔ tun bɛ a tun bɛ kɔnɔmaya la a jiginna a bɛ ka sin di den ma fo sunkalo kura nana don o kɔnɔna la o lahalaya bɛ se ka kɛ mun filɛ nin ye o tigilamɔgɔ ka ko dɔnnikɛlaw ko luzura b'o bolo sunkalo kura mun donna a b'o sun sunkalo mun juru b'a kana a bɛ tila k'o juru sara sunkalo kura donnen kɔ k'a ban a t'a fɔ k'a bɛ salon sunkalo ŋɛniɲɛ k'o kɛ ɲinanta ye ne ɲinanta in banna a bɛ sɔrɔ ka ɲinanta juru sara la a bɛ ɲinanta in sun a sun cogoya la salon ta in juru mun b'a kana a b'o bila kɛrɛfɛ ne ɲinanta in banna wagati min na a bɛ salon ta in juru sara kungo wɛrɛ foyi t'ale da la o ye lahalaya fɔlɔ ye o ye lahalaya filanan kiti ye lahalaya fɔlɔ an bɛ segin o ma o ye jumɛn ye mun bɛ yen n'ale y'a ta kɛ farati ye farati ye mun ye
suŋalo juru tora kana a ka kan ka se ka juru sara nka tola ye n bɛna sara fo suŋalo kura ye a kan bisi o tigi ka lahalaya cogo duman b'a la fɔlɔ dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko sunjuru mana to i kana n'i y'a sara hali suŋaloma kɔnɔna la ka ban kungo foyi t'i da la dɔnnikɛlaw bɛnnen don kana kelen ka da Aishatu ka hadisa kan Aishatu ko sunjuru tun bɛ kɛ ale Aishatu kana a tɛ se ka sunjuru in sara ala kɛra ladon sababu la fo ni suŋaloma kɔnɔ donna ale b'a ka sunjuru sara joona o la o ko Aishatu b'a ka sunjuru sara suŋaloma kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ maa min ye sunjuru sɔrɔ a sarali wagati fɛrɛlen don i ye fo ka taa bila suŋaloma kɔnɔ la o hadisa in b'o de jira kelen ni mun ma sara suŋaloma kɔnɔ la fo suŋalo kura donna ɲala farati b'o tigi ka kɛwale la wa farati mun b'a to ne kungo wɛrɛ bɛ da kunna wali farati t'a la kumakan fila dɔnnikɛla dɔw ko ni suŋalo kura donna ka suŋalo kɔrɔ juru to i la e de dun ka magodonbaliya sababu y'a to a juru yɛlɛli i la ko i bɛ juru min sɔrɔ kelen i bɛ suŋalo kura in sun fila ni suŋalo kura banna kɔrɔlen mun juru b'e la san jan tɛmɛlen na i b'o sara i bɛ tuubi ka taga ala ma foyi wɛrɛ t'i ma o kɔfɛ nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye munna olu ye nin fɔ o ko dalilu tɛ yen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam mun b'a jira k'a fɔ ko ni suŋalo kura ye suŋalo kɔrɔ juru sɔrɔ i la k'i ka kan ka fɛn wɛrɛ kɛ o kama olu ko a ye farati mun kɛ o juru min b'a kan a bɛ tuubi ka taa ala ma ka yafa deli ala bolo a b'a ka suŋalo kura sun kɔrɔlen mun juru b'a la a bɛ n'o sara nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye o ye dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ a bɛ suŋalo kura sun kelen n'o banna suŋalo kɔrɔ juru mun b'a la a b'o juru sara fila a bɛ tila ka misikina kelen la dumuni k'o kɛ kumabɔli fɛn ye k'o di a tile kelen bɛɛ la o kɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tile 10 de juru b'a la a bɛ misikina 10 la dumuni o mure ɲɛ 10 bɔ ka fara a ka sun juru sara in kan a bɛ sun don ka tila ka mure ɲɛ 10 bɔ ni mun filɛ nin dɔnnikɛla dɔw t'a la nin kɔrɔfɔ in kan ka d'a kan o ko n'i y'a ye Aishatu b'a ka sunjuru sara suŋaloma kɔnɔ a t'a to ka ban a b'a dɔn ne suŋaloma kɔnɔ banna ka sunjuru to i kana fo k'i don suŋalo kura la a b'a dɔn ko farati de b'a la o farati mun b'a la o de b'a to a b'a sara joona o kama olu ko farati in ye jumɛn ye i bɛ kumabɔli fɛn di nin de ye o ka dalilu ye kiti in na o la ni mun filɛ ni maa mun ye baara kɛ ni nin fɛn o fɛn mun ye basi tɛ a la n'o de ye sunjuru yɛlɛli la i farati la i mago bɔ a la fo suŋalo kura donna k'i to yen ni suŋalo kura in donna i b'o sun n'o banna sunjuru kɔrɔ mun b'i la i mɛ k'a jalan dɔrɔn sara ka tuubi ka taga ala ma wali i k'a sara ka tila ka misikina kelen la dumuni a tile kelen bɛɛ la k'o kɛ kumabɔlifɛn ye nin de dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye seli kibaruya ye sunbaga ye yala ko mɔgɔ min n'a bɛ sunkalo sun nka fɛn min ye seli waatiw ye a t'a bɛɛ seli walima ko n'a b'a seli a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛkɔrɔfa sunɔgɔ la ka taa bɛn an goro fitiri ɲɛkɔrɔla la yala ko min ma fila ka kiri bɛ cogo di. Seli ye alisilamɛya jɔsen dɔ ye i n'a fɔ sun ye alisilamɛya jɔsen ye cogoya mun na nka sun ka silamɛya jɔsenya o man giri ka seli ka silamɛya jɔsenya bɔ ka da alakira ka kumakan dɔw kan sallallahu alaihi wasallam a ko as-salatu imadu din ko seli
ore de dina chekoloi kele dina sinsina o seli kira ka kuma kayani sallallahu alaihi wasallam o tuya kelena ako kalkiyama jordona bara folo mu me fese jombulo o selde na nyena bara to fana be laje anyali kisi anika kuna dia a tieni fana ka halaki anika jangatai ala kana tian shibulo ola kadani kuma kan nunka ani kira ka kuma kan rabe tuguni sallallahu alaihi wasallam ko dan faram me kafirini alislameche o seli keli na toride dan faram me kafiri ani islameche o seli ne mamu nya to yi kafiri ala kira ni sallallahu alaihi wasallam ola ni kuma kan munun fleni oluye joro badi selima islameya josen tawchela seli keren kerera ni joro doy ola ne mamu nye I wasa do sundo nina nga te seli ke lahle adama do ba ka kotela lahle adama do o ba ka kola Allah la fola yudumai aga kemma ko ate seli refiu nga isungolo besu utige kafiri de aga sungolo sunin ta nafa kadaka mamu te seli re petu mamu te seli re petu utige la mo dongala ko e kafiri o ye mun ye seli to petu ate seli yɛrɛ fɛn fɛn nga lahalaya filanan wɛrɛ bɛ yen o ye nin tigilama in a bɛ dɔw seli a tɛ dɔw seli a t'a kɛ a waati la o ye jurumitɔ de ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a b'an goro kɛ a bɛ ka seli juru sara de jurumi b'a kan ni a ye dɔw to yen a bɛ dɔw kɛ donc ni seli tobaga petu o tɛ kelen o la an b'a fɔ a ye k'a ka sun baraji ka ɲi nka seli juru b'a kan na a bɛ juru min sɔrɔ seli la a dɔw la ni seli ma ɲɛ a bolo lahara dɔn na a ka sun in tɛ n'a nafa ka d'a kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko seli de ye baara fɔlɔ ye mun bɛ sɛgɛsɛgɛ muminun bolo n'a ɲɛna alhamdulillah i kunna jala kisi la nka n'a tiɲɛna i halaki la i bɔnɛ la o la ne sun ɲɛna seli ma ɲɛ o kɔrɔ k'a fɔ kisi t'i ye an t'a fɔ a ye k'a kana sun dɛ ka d'a kan dɔw bɛ se k'a fɔ ko yɛrɛ k'a sun nafa tɛ i ka sun na a k'a ka sun don nka a ka seli in fana ɲamɔ de ɲini a bolo ne seli tobaga don k'a tɛ seli petu yɛrɛ de silamɛ tɛ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ seli a b'an goro de kɛ walima a bɛɛ tɛ dafa a bolo kuma bɛɛ la aw kɔni o ye selibaga kolon de ye a tɛ fɔ ko silamɛ t'o tigi o ye silamɛ de ye maa o maa mun ye silamɛ ye o ka bato yɛrɛ b'a nafa a bɛ minɛ Alahu taala yɔrɔ fana a ye mun cɛ n'o ye seli ye o juru min b'a kan na wallahu taala a'lam